Ayo, May pre. Mads. Kanang natakoy tuyo ni mo, Mads. Ikaw ituyo pre. Kanang patabang takot tanay nimo ani Mads og fill up Mads og kay di makabalos mari nimo. Aw ikaw na pre. Ana, di ko puko kabalo ani Mads kay English man ko ni Mads. Aw sige pre ah. Mo ka ni Mads Patagaan ba? ko ninyo pre, merienda ra. Asa wala problema Mads oy kay Sige pre ah. kapan ni Mads ba kay mulon ni 100k Mads. Ah, Oh, ganing patabang ko nimo kuan ba kay English nga di ka sabot Mads oy. sige pre. Okay Mads, salamat kay Mads ha. Ikaw ra sulat pre Okay, para Mads. imo haging kuan, imo haging handwriting gid mo. Kay Handwriting. di po pwede ako apre kay inyo ha man Kanang ang handwriting Mads. kanang imo haging sulat ba? Ako aging kamot. Agi. Ari Mads oh. Unsa ning kuan Mads? Ning region? Region. Oh, Ang region pre, kuan na siya pre kanang Katoliko ba ka, oh, Baptist ba ka, oh. o kanang basta kay mo na pre mga relihiyon ba region. Katoliko Mads. O ibutang diha Katoliko. Katoliko. Katolik. Okay Mads, sakto na Mads oh. Awa mo na pre, sakto na pre ang spelling. Oh. Kaning extension Mads? Extension. Oh. Ang bot pasamutan ng extension pre kanang kapanil extension ba si Mari? Oh. Nagpa ay naka na ba kanang kapapilok ba kanang eyebrow extension? Extension. Ana ba? Amo na siyang extension. Kapa extension sa pilok, ana ba sa kuko. Sa kuko na to Mads, sa kuko. O ibutang na mo diya sa kuko lang. Sa kuko. Mm. Kuko Nail right. extension. Butaran nimo nail extension. Nail extension. Oh. Nail. Okay. Okay na Mads, extension. Okay Mads, sakto na Mads. Extension. Sakto na pre. Kaning street Mads. Straight. Oh. Kanang matulog ba mo pre? Oh. Bot pasamutan na pre. Kanang matulog mo nga ga straight ba mo, ga takilid, ga Tikongkong. tikot-kot or Tikongkong. ga tikongkong. Tikongkong Mads, tikongkong. Ay butara diha sa tikongkong. Ay English yun na pre. Ano sa English sa Butang tikongkong mo Mads? diha kuan. Kanang Curl. girl? Kanang gakulot-kulot ba kakulot. Curl. Oh, man Mads. Pwede raman po ganig tikongkong. Tikongkong masabtan, tikongkong Mads. Sabtan na. Oh. Kaning dependence Mads. Dependence. Dependence. Kuan na siya pre. Arang gadepende sa inyong income ba? Pila imong income? Pila man imong i-propose na inyo pre? 100 gani Mads. 100 eh. Butang nimo da 50k. O para maaprobahan gi mo kay dapat dako gid inyong income. Depende din na sa income. Oo. Mo nang dependent. Tingala ko dependence. Depende og sabi ni siya, depende no. Oo. Oo. 50k Mads. 50k ibutang dira. Okay. Kaning tinumber Mads? Tinumber kasayon. Unsa man siya tinumber? Ibutang dira 11. 11. Kay ang sunod, tinumber. Ang sunod sa 10, 11 man. 10, Apon anda nag-usa kanang tinumber para ma-11 siya no. 11. Maayo wag kay nimo Mads no. Bilib gid ko nimo Mads. Dili ra May kay na pre. marag ginadto ko diri Mads kay kabalog ko nga may ka sa English. Okay, salamat Mads ha. Kaning citizenship Mads? Citizenship. Ibutang nimo da senior citizen. Oh, dili pa man mi senior Mads. Ibutang ra gani nimo diha pre kay kabalo ka ang priority nila rong pautangon nila pre. Oh. Kanang mga senior. Ang mga senior mo gini unahon nila. Na basig dili na maaprobahan man ba kay dili pa may biya mi senior bata mga batanon ta dami. Ibutang ra nimo da senior kay mo man ang ilahang question ra citizenship. Di Citizenship. senior citizen. Amo na ni siyang senior citizen. Citizenship. Senior. Okay. Senior citizen. Okay. Mo na imo ibutang diha kay para kuan ba? Alang ibutang Okay. po nimo kuan dili ka maaprobahan na. Nana day na Mads. Okay. Kaning labor Mads? Libor. Kapila man si Mari nanganak, kasi na bang libor siya manganak. Kaupat man siya ng anak. Kaupat. Ibutang diha for libor. For labor. Kaupat. Okay Mads. So, okay na For. pre. For libor. Okay. Kaning kuan Mads zip code. Sip code ka nang, di ba katrabaho ka pre? Oh. Naman ginay sip-sip. Pila ka buok ang sip-sip sa inyong grupo para sana sa iyong katrabaho. Oh. Sip code. Ibutang diha pila ka buok. Pulo bro ka mo Mads. Pulo ka bok.
Daghana mang sip-sip. Ay, kabalo di ka nga puro, ana ba? Sugi mo marites, May butang na nimo. Ah, 10 sip-sip. 10 sip-sip? Mm. Okay. Kay 10 sip food man. Ah, okay, Sip Mads. food man. O, sakto na, Mads. Oh, sakto na pre. Kaning kuan, Mads, oh. Kaning purpose ba? Purpose. Ang kanang purpose pre, kanang naka-propose ba ka ni Mare? Para na naka will you marry me na ba ka? Oh. Naka may engagement ring ba mo or basta kinasal maguro mo. Kasal na, kasal na, may Mads. Ano, marriage contract. Ay butang mo diya. Marriage. Marriage license. Marriage license. Mo din isang purpose, day. Marriage, Okay. Kasayon. Mayuhani mo, Mads, eh. Kaning, last na, Mads, oh. Kaning, sick ba? Sick. Kanang 6. Oh, 6. Buti pasabot ana pre kung kapila mo nag-6 kada gabi eh. Kapila man mo mag-6. Murag, kaduha na, Mads. Ay buta nimo 2 times a night. 2 times a night. Oo. Kanang adlaw, Mads, wala nalabot. Ay hindi ra nalabutan ng adlaw kay kuan ra man na kanang Paggabi ra, day ni siya. oo. Sakto po day, Mads, no? Kada- Buta na, dire, Mads. 2 times 2 a night. times a night. 2 times a night. Oh, Sakto na na oh, pre. tanawa ko na, Mads. 2 times. Okay na pre. Okay, salamat kay Mads, ha. Approve gina dayon pre. Salamat kay Mads. Sige pre. Ang merienda pre ha. Ay, kabalaka kay... Ini, release na ni Mads. Ay, kabalaka kay... Mato may ni Mare, ni mo. Dari kayo maghati-hati ta ba? Sa bright time Sige mo. pre ah. Salamat, Mads, ha. Sige pre. Naaris ako kay... Abang ba rin ipasa dito, Mads? Approve gina dayon pre. Okay, salamat, Mads, ha. Sige pre. Sige, Mads.